Momen pertama ini kita akan menyaksikan beberapa video yang semuanya mengisahkan tentang wahyu dan juga para nabi. Dan kita akan menyaksikan kisah wahyu yang turun kepada Nabi Adam alaihissalam. Haram. قرابة 600 سنة مرت منذ أن رفع عيسى عليه السلام عن الأرض ولم يبعث نبي، وأخذ الناس يبدلون أحكام السماء بالثناء فلقبوه بالصادق الأمين. يبلغ 40 سنة ويشتغل. Alhamdulillah hari ini kita sedang city tour di Kota Mekah, dan pertama yang kita kunjungin adalah Museum Wahyu di kaki Gunung Nur ya, Jabal Nur. Jadi teman-teman, hari ini sih sebenarnya belum di launching ya, tapi inilah Armina Reka. Luar biasanya, walaupun belum di launching, yang launching dari jamaah-jamaah Armina Reka ya. Jadi pastikan kalau Anda ingin umroh, pastikan travelnya adalah Armina Reka. Armina Reka tetap menjadi yang terbaik dan nomor satu di Indonesia. Salam Baitullah. Armina Reka. Siapa yang pengen Baitullah lagi? Armina Reka. Masya Allah, hari ini kita jamaah dari Armina Reka Perdana sedang city tour ke Museum Wahyu, di mana museum ini belum di launching, dan hari ini yang launching dari jamaah-jamaah Armina Reka Perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini alhamdulillah jamaah Armina Reka sudah tiba di Museum Wahyu atau museum yang baru dibuka. Ya, jadi ini jamaah Armina Reka baru pertama kali masuk ke Museum Wahyu, yang mana Museum Wahyu ini dekat dengan Jabal Nur atau Gua Hira. Dan alhamdulillah jamaah Armina Reka saat ini ada 13 mereka yang ingin masuk ke Museum Wahyu ini. Seperti apa di dalam yang ada di Museum Wahyu ini, kita ikuti terus. Museum Wahyu. Salam Baitullah. Ayo senang semuanya. Yo, Masya Allah. Ayo, ayo semuanya bareng. Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bun. Ayo. Allah Akbar. Ayo. Masya Allah. Yuk, yuk. Ayo semua sini. Ayo masuk semua. Masya Allah. Sudah subscribe belum YouTube-nya? Belum loh. Saat ini kita lagi ada di Museum Wahyu. Museumnya tuh baru. Jadi kalau kita pertama kali kesini nih belum ngerti apa aja sih di dalamnya gitu ya. Jadi ikuti YouTube ini ya. Siap. Masya Allah, inilah yang ada di dalam museum di luar ya. Seperti ini situasi yang ada di luar, yaitu di kawasan Museum Wahyu. Kita akan masuk ke dalam seperti apa yang ada di dalam Museum Wahyu ini. Ayo. Waalaikumsalam. Nanti masuk di YouTube aku ya. Iya, Pak. Apa namanya, Pak? Ahmad Riyad. potongan kita tidak apa potongannya insya Allah
gaibnya yang dijelaskan nanti di dalam ini para jemaah Allah. Ini jemaah mereka pertama kali ke museum. baru buka. Jadi waktu pertama kali masuk maka akan ketemu dengan tempat seperti ini, dan di situ ada layar lebar yang akan ditunjukkan, yaitu berkenaan dengan Museum Wahyu di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Kalau boleh saya tahu, dari mana ini Bapak? Ibu? Dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Ada yang Jawa Tengah. Oh, Campur. mix, campur ya? Mix. Ya. Gadu-gadu. Oke, satu pertanyaan lagi. Sudah pada sarapan? Alhamdulillah ada yang puasa mungkin ya. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, kami ucapkan selamat datang di Museum Al-Wahyu. Museum yang terletak di samping tempat pertama kali turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW, yaitu Gua Hiro. Insya Allah di museum ini kita akan mengenal lebih dekat tentang wahyu, dimulai dari turunnya wahyu kepada para nabi sampai wahyu menyebar ke seluruh penjuru dunia, yang nanti sebagian materinya akan ditampilkan lewat video-video, sinema, dan juga ditambah miniatur-miniatur yang bagus sekali. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, di lokasi ini kedepannya akan ada dua museum. Museum Al-Wahyu ini kita lagi ada di dalamnya, namun museum ini belum dibuka secara resmi. Maka dari itu kami mohon kerjasamanya agar tidak ada yang mengambil gambar atau video terlebih dahulu ya. Baik, kemudian yang kedua ada Museum Al-Quran. Museum Al-Quran belum jadi sampai sekarang, mungkin butuh waktu sampai 5 bulanan. Dan perlu diketahui juga di museum ini ada sekitar 6 ruangan. Dan mari kita akan mulai ke ruangan pertama. Yang pertama masuk, kita masuk ke ruangan ini. Di sini ada tulisannya Nabi Adam alaihi salam. Kita sambil nonton video ya. Duduk. Ini Ibu bisa di sebelah sini ya, karena jalan. Ya, itu. Biar nanti saya jelaskan. Baik. tunggu dulu. Mes. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, di ruangan pertama ini kita akan menyaksikan beberapa video yang semuanya mengisahkan tentang wahyu dan juga para nabi. Dan kita akan menyaksikan kisah wahyu yang turun kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, yang laki-laki layarnya di sebelah sini dan yang perempuan layarnya di sebelah sini. Oh, sama aja. Ya, Sama. Masya Allah. Dari tadi. Kenapa nggak dari tadi? قبل الإنسان الله تعالى الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء وليس كمثله شيء خالق كل شيء خلق السماوات وما فيها وخلق الأرض وما فيها كان الإنسان عدما ولم يكن شيئا مذكورا ثم خلق الله آدم وسواه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلم
كلها. وهناك ابتدأ الإنسان يستمد علمه وهدايته وتكريمه من الله. Kalau ada petugas nggak boleh disyuting. Kalau وفي ada, مكة بقرب الحرم وفي وادي kalau nggak ada النعمان boleh. أخرج الله ذرية duduk. آدم فخاطبهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ولم تزل فطرة الأرواح البشرية تحن إلى ذلكم المكان مكة وإلى ذلكم العهد عهد الإيمان. واستمر آدم وذريته يستمدون الهدى من وحي الله. أول البشر آدم لا يستغني عن وحي الله، كان لا يعلم شيئا فعلمه الله، وعلم آدم الأسماء كلها. وأخطأ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الوحي هو الطريق الذي اختاره الله تعالى لإيصال رسالته إلى من شاء من عباده، ليخبرهم أو يأمرهم بما فيه الهداية والخير. بعث الله تعالى رسلا وأنبياء، وعن طريقهم علم الله تعالى الناس كيف تصلح حياتهم وكيف يسعدون. منهم 5 هم أولو العزم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Khusus sekali, saya kira sudah pada paham ya. Ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka manusia harus mengikuti wahyu. Karena di dalam wahyu ada petunjuk, ada hidayah dan juga ada kebaikan. Allah pun mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada manusia. Dan di antara mereka adalah ulul azmi. Ulul azmi ada 5, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebut ulul azmi? Karena azam mereka sangat kuat sekali untuk menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan dakwah. Dan ujian yang mereka terima sangat begitu berat. Contohnya, Nabi Nuh berdakwah bukan setahun 2 tahun, tapi 950 tahun. Kemudian cobaan Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Maka selanjutnya kita akan menyaksikan kisah wahyu yang turun kepada Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Tempat kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Kami harap kerjasamanya agar tidak ada yang mengambil video atau gambar ya, karena kita juga diperhatikan oleh CCTV. Maka untuk kelancaran perjalanan kita sampai akhir museum, saya mohon kerjasamanya agar tidak ada yang mengambil gambar atau video. Baik, mari kita saksikan bersama kisahnya. بعد قوم نوح تتابعت الأمم يستمرون الزمن على التوحيد Man, ويكون الحق هو الغالب ثم ينحرفون. في بابل كان فتى اسمه إبراهيم نشأ على التوحيد، وكان قومه يعبدون الأوثان والكواكب، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. دعا قومه فكذبوه وألقوه في النار فأنجاه الله منها. هاجر إبراهيم إلى ربه حتى وصل مكة، ومعه زوجه هاجر وولده إسماعيل.
وفي مكة عاش إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ورفع قواعد البيت وعود إليهما بتطهيره، ثم أمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج. وكان إبراهيم عليه السلام نبيا، بل أبا لجميع الأنبياء من بعده، وأنزل الله عليه صحفا من الوحي وجعله إماما وابتلاه بكلمات فيها أمر ونهي فأتمهن بطاعة الله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. Bahkan Nabi Ibrahim sempat ingin dibunuh dengan cara dibakar. Ya, namun Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Bagaimana caranya? Bisa saja Allah menurunkan hujan yang begitu lebat untuk memadamkan api tersebut. Namun Allah ingin menjadikan hal tersebut sebagai mukjizat. Maka Allah pun berfirman kepada api, "Ya narkuni barda, wahai api jadilah dingin." Ketika itu semua api di seluruh dunia berubah menjadi dingin. Wassalaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat dari api yang besar tersebut. Selang beberapa tahun Nabi Ibrahim pun hijrah bersama anak dan istrinya ke Makkah. Siapa istrinya? Siti Hajjah dan anaknya Ismail alaihissalam. Kemudian mereka pun membangun kembali Ka'bah dan mendapatkan wahyu berupa perintah untuk mensyiarkan ibadah haji. Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Maksudnya adalah nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selanjutnya saya kasih pilihan kepada Bapak Ibu, kita langsung menyaksikan kisah Nabi Muhammad dan wahyu, atau kita akan menyaksikan Nabi Musa dan Isa dulu. Musa, Isa. Urut. Baik. Kami harap yang bapak-bapak untuk pindah ke sebelah sana. Yuk. Yang ibu tetap di sini. Oh. قال نبي موسى عليه السلام كان الناس يعانون من ظلم فرعون والاستكبار قال كيف أجاب أن موسى عليه السلام تربى في بيت فرعون. لما كبر موسى عليه السلام وبلغ 40 سنة أوحى الله تعالى إليه وكلفه بدعوة فرعون إلى الدين الحق وترك الكفر والظلم، وأرسل معه أخاه هارون عليه السلام نبيا. لكن فرعون وقومه قابلوا الدعوة إلى التوحيد بالسخرية والكهانة الكاذبة. وليزيد من العصيان استقر فرعون وقومه على إقامة التحدي بين السحرة وبين موسى، فجمعوا كل قوتهم وسحروا أعين الناس وأثاروا الرهبة في قلوبهم. لكن صاحب الوحي كان أقوى. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. عندها أدرك السحرة والناس قدرة الله التي هي فوق السحر والبشر، فآمن السحرة وكثير من الناس. لكن فرعون لم يطق الوحي الذي جاء به موسى عليه السلام فكذبه وأراد هلاكه، فأغرق الله فرعون وقومه في البحر. ونجى موسى وقومه. وأوحى الله إلى نبيه موسى كتابا هو التوراة فيه فرقان وذكر وموعظة وتفصيل لكل شيء.
الزمن انحرف بعض الأتباع عن الوحي الذي جاء به موسى عليه السلام وحرفوا التوراة. وأرسل إلى بني إسرائيل بعده عدد من الأنبياء يقومون عليهم بوحي الله حتى بعث عيسى عليه السلام. Selanjutnya kita akan menyaksikan kisah wahyu yang turun kepada Nabi Isa alaihissalam. والبشر خلقه الله تعالى بكلمة واحدة كن فكان كلمة الله ليكون رحمة للناس. Nabi Isa merupakan salah satu bukti قال إني عبد kuasa الله Allah. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ثم أوحى الله إلى عيسى عليه السلام بوحي من عنده والإنجيل مصدقا لكتاب موسى عليه السلام وفيه هدى ونور. فدعا بني إسرائيل لكن أكثرهم كذبوه وآذوه، وأما الذين آمنوا به فأصبحوا نصارى. ومع مرور الزمن انحرفوا عن الدين الذي أوحاه الله إلى موسى وعيسى عليهما السلام، واتخذ أكثرهم مع الله إلها آخر وحرفوا نصوص الوحي. وعادت الأرض والقلوب تكون من الشرك والجهل والعدوان، وتطلعت إلى نبي ووحي يحيا به العالم. فمن النبي القادم وما الوحي الجديد؟ Bani Israel dan umat Nasrani setelah ditinggal Nabi mereka atau Rasul mereka melakukan banyak perubahan pada kitab-kitab yang diterima oleh nabi-nabi mereka. Maka manusia pun hidup dalam kesesatan, kebodohan, kegelapan, serta kebingungan. Manusia butuh petunjuk baru. Maka selanjutnya kita akan menyaksikan kisah detik-detik turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Silakan peta atau peta misalnya di foto di sana. Ada bintang kecil yang digambarkan sebagai Ka'bah. Dan 4 kilometer dari Ka'bah ada sebuah gunung yang tinggi sekali seperti gunung Buka, dan gunung tersebut bernama Jabal Nur. Dan di ruangan ini juga kita akan menyaksikan kisah tentara gajah yang dipimpin oleh anak-anak dihantarkan. Dari mereka ternyata nonton bioskop. Sorry, haram. قرابة 600 سنة مرت منذ أن رفع عيسى عليه السلام عن الأرض ولم يبعث نبي، وأخذ الناس يبدلون أحكام السماء، وحلت محلها أوحال الأرض شيئا فشيئا، حتى مكة التي تمسكت بالتوحيد زمنا طويلا أدخل إليها عمرو بن لحي الأصنام. سكان الأرض عاشوا عالما من الدين. في الأديان تركوا عبادة الإله الواحد إلى عبادة أحجار وأصنام وكواكب وأوهام. في الأوطان ثارات جاهلية وحروب بلا قضية، وفارس والروم والهند والسند يأمرون تحت وطأة الطبقية. في الإنسان حيرة في المبدأ والمصير، وأد بنات ومقارفة منكرات، أجساد أحياء
وأرواح أموات. في الحديث القدسي قال الله تعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. لم يكد يبقى من معالم ملة إبراهيم إلا ما حافظ عليه أهل مكة بحفظ الله الكعبة والحرم لهم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فبقي الناس معظمين للكعبة، وبقيت الكعبة مثابة للناس وأمنا. لكن شقيا أغابه ذلك المعلم الشامخ. يأتي أبرهة ملك الغرب محاطا بالجنود والأفيال، يسابق نهيمها في السماء تكليفها على الأرض. وتفر قريش وقائدها عبد المطلب إلى الجبال، وتفر أصواتها إلى السماء تدعو: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صديقه ومحالهم عدوا بحالك. إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك. لكن الله لم يتركهم، فكبير الفيلة يستعصي على القياد، يوجهونه للبيت فلا يتجه، ويوجهونه غير ذلك فيحدو عدواه. ألم تر كيف burung ababil. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل Yang membawa atu dari neraka. طيرا Masya Allah. بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ويرجع أبرهة بهزيمة وبقية أشياء، وتنزل قريش من الجبال كأنها ولدت من جديد. Masya Allah. كتب السماء تخبر إنه نبي، رسل الله تبشر، الأحبار والرهبان يبشرون، ورؤى المنام بشرت. ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم بمكة يوم الاثنين ربيع الأول عام الفيل لسنة 571 للميلاد. ولد وكبر وتزوج، انتزع من أفواه الناس وقلوبهم شهادات الثناء فلقبوه بالصادق الأمين. يبلغ 40 سنة ويشتد معها كرهه لما عليه قومه من الشرك والمظالم. يمكث قرابة 6 أشهر. Kemudian puncak luasnya sekitar 200 meter persegi. Dan kalau kita ingin masuk ke Gua Hiro, maka jalannya dari sini, ya. Jalannya dari sini. Kemudian belok kiri. Nah, di sana ada titik merah. Di sanalah Gua Hiro. Kemudian di sini ada informasi mengenai Gua Hiro. Ya, jarak antara Gua Hiro dan puncak Jabal Nur kira-kira 18 meter. Jadi kita harus sampai puncak dulu, kemudian turun 18
dalam Gua Hira ada sebuah celah. Kalau bisa kita lihat dari sana celahnya, dan celah tersebut mengarah ke Ka'bah. Jadi pantas Rasulullah jangan dibuat rumah, karena selain bisa bertemu dari panasnya matahari, dari hujan, dari angin, juga bisa melihat Ka'bah dari dalam Gua Hira. Namun karena sekarang Ka'bah dikelilingi oleh bangunan yang tinggi-tinggi, kita hanya bisa melihat Zam-Zam. Di sini sudah ada yang pernah masuk ke Gua Hira? Sudah berapa jam Pak? Naiknya 2 jam. 2 jam, 1 jam setengah. Dan ini kami muliakan. Tadi kerjain mulu deh. Ini miniatur Gua Hira yang ada di museum museum di sini. Nih, ada miniaturnya. Jamaah pada bergiliran. Ini miniaturnya tuh masuk di dalam. Amin, amin ya Rabb. Miniatur Gua Hira. Nah, jamaah perempuan nyobain. Enggak usah naik ke atas ya, di sini aja ya. 1 menit. Contohnya di saat Rasulullah turun dari Gua Hira dan di dalam hatinya ada rasa takut, kemudian masuk rumah Khadijah dengan mengatakan Zamiruni, Zamiruni, selimutilah saya, selimutilah saya. Ibunda Khadijah pun bergegas menyelimuti suaminya tersebut dan menenangkan hati suaminya dengan mengatakan perkataan yang begitu manis. Ibunda Khadijah mengatakan, "Absyir, wallahi la yukhzika Allahu abada." Tenanglah wahai suamiku, engkau tidak akan ditinggalkan oleh Tuhanmu selama-lamanya, karena engkau adalah orang yang selalu berkata jujur, karena engkau adalah orang yang selalu membantu bagi membutuhkan, dan orang yang selalu menyambung dari silaturahmi. Perkataan ibunda Khadijah tersebut berhasil menenangkan hati Rasulullah. Maka benarlah sebuah pepatah yang langit. Selain mendapatkan salam, ibunda Khadijah juga mendapatkan kabar baik berupa rumah di surga. Kata Jibril kepada Rasulullah, "Wa basyirha bi baitin fil jannah." Wahai Rasulullah, berikanlah kabar gembira untuk Khadijah bahwasanya akan dibangun untuknya rumah di surga. Min qasabin la sahabi wa la nasab. Yang Alhamdulillah sudah selesai, dan di penghujung kita melihat sejarah-sejarah tadi, maka diakhiri dengan belanja. Di sini disiapin bermacam-macam aksesoris. Masya Allah, sejadah, macam-macam sejadah. Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah selesai masuk di Museum Wahyu. Semoga banyak faedah yang kita dapat di situ. Banyak kita jadi mengetahui seperti apa keasliannya, yaitu wahyu pertama kali yang turun kepada Rasulullah SAW. Ya, semoga banyak manfaat kepada kita, dengan kita mengetahui bisa menambahkan keimanan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tonton terus video kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.